buto-buto. Ayan na guys, so yung kangkong at pichay. Ano ba guys, buto-buto lang. Yan na yung kayang bilhin. Buto-buto, sinigang, nakirapan sabaw. May maintenance ka din 1 hour. Yan guys, ang magpapasarap dyan sa ating sinigang. Yan pa guys, matis guys, matis. Yan. Okay pa guys, matis tayo, matis para pampatsarap. Yan guys, tapa muna natin. Pag kumulo yan guys, kasi nalaga na natin yung yung buto-buto kaso buto pa rin. Pero may konti naman konti nga naman, diba? Ayan na guys, oh sarap guys, sabaw pa lang ulam na, diba guys? Ayan guys, ayan diba guys, kailangan natin guys ng kulay. Thanks. Masarap na naman na ulam. Luto natin manager.